shout out day ko ni Kikay ha. Kikay na vlog. Nakamino siya sa traction worker. Ayaw pag inana day kay dili jud sa yun ang pagtarbaw ana day kana day na tarbaw kung kuya og akong manghud. Ngano mo inana man ka Ikay na imo disappoint ang construction worker Kikay. Ayaw pag inana. Don't you ever life again and together more. Ayaw pa pangdaot sa construction worker. Ginoo ko maunang makatabang sa ato kung maghimo sila balay dili sayon maghimo. Ha? Ayaw pag inanay, ayaw pag lockdown ang construction worker. Ayaw pag inana Kikay ha. Ayaw pag inana kay traction worker akong uyab sa una. Nagbulag lang mi kay wala mi nagkasinabot. Ayaw pag inana, ayaw pag i-lockdown ang traction worker. Kay kana jud siya mas kanahan na lang ko kumakaminyo kung traction worker kaysa mga kuan diya, mga tambay. Ayaw pag inana ha. Don't you ever life in again and together more. So what's everything to me in my life in a children? You can me and proud myself in the battery in the humor made and because my life in the weather more. Huh?